तो गाइस ऊपर हमें रास्ता मालूम नहीं है किधर जाने का है, इसलिए हम फिर से नीचे जा रहे हैं। एकदम पूरा ही एडवेंचर। ये रहा व्यू। गाइस व्यू कैसा है? पुराने ही कपड़ों में कैसा आ रहा होगा। ये हेलमेट का ये मुझे खोल के रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। बहुत ही खतरनाक है भाई। जा सकता ना একটু আগালে হয়। फिर से দেখো আরেকটু গেলেই হয়ে যেত। अरे भाई এইটুকু কত কষ্টে নামাইলাম জানিস। আমারটা টান একটু। चलो गाइस फिर से चलते हैं उधर ही। ভাই হালকা গাইস এখান থেকে ভিউ কিছুটা এরকম। আমরা ওদিক দিয়ে আসছিলাম না? এর নাম হচ্ছে টোটোপাড়া। গাইস ভিউটা কিরকম গাইস? এতক্ষণ পরিশ্রমের ফল। একদম একদম এতক্ষণ পরিশ্রমের ফল। একবার পড়েও গিয়েছে বেচারাগুলো। এই হচ্ছে আমার বাইক, এই হচ্ছে মিঠুনের বাইক। দুজনেই ভালো কাজ করেছে খুব। সাবাস সাবাস।